Muy buenas, chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la guarida del lobo. Y hoy os traigo Expeditions Rome, un juego de táctica en tiempo real, pero que va por turnos. Ahora lo veréis, lo veréis mejor. Si en lugar de explicarlo, os lo muestro. Vamos a empezar una partida. El juego está bastante chulo. Yo no soy fan de este tipo de juegos y sin embargo me ha gustado muchísimo. In the year of Lucius Licinius Lucullus, Rome was prosecuting several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Bueno, pues somos nosotros. No voy a cambiar nada de aquí. Vamos a dejarlo así. A ver. Y ahora aquí nos dan a elegir una habilidad. Tanto yo voy a elegir esta. Ahora nos piden que elijamos la dificultad. Vamos a la más fácil, evidentemente. Yo he jugado fuera de cámara, pero he jugado muy... Esto lo vamos a quitar. No quiero que me revienten antes de terminar el vídeo. Vale, confirmamos. Did you hear me, Domine? Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Vale, vamos a contestar. Our departure was very sudden, I know. But do not dwell on the past. Better to focus on what's coming at you. I asked the Triarchus how close we are to Lesbos, but he would not give me a straight answer. Indeed. In his defense, there are many islands on this sea, and they Vamos a encontrar diálogos de estos muy constantemente. Will you check with the Triarchus? Hopefully he will give you a clearer answer. If nothing else, you do have a way of making unreasonable people see reason. You should also go and thank Quintus Aquilinus. I do believe he saved our lives with his timely appearance at the villa. Thank you for bringing me along. It will be wonderful to see my homeland again. Your mother paid Geminus handsomely to set off in great haste under cover of night. 2 others did board with us, also bound for Lesbos. Young Gaius has been pacing impatiently over there, wearing grooves into the... Vale. Oh, no. A ver. Dice que tenemos que hablar. You found your sea legs quickly, Domine.
You handle the sea better than most. I'm glad. The timing was fortunate, but there is no need to thank me. The consul sent me to get you. Please, call me Kaiser. If it's not too... With all due respect, I'd better not. Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. You will have very little responsibility. The tribunus of the Legio assists the legatus while they learn how to command a military organization. You will not see combat, nor will you make any important decisions. You'll be safe, as your mother wanted. That is certainly not what your mother wants for you, but I admire your courage. Talk to the consul about it. One word of advice. I know Lucullus is a friend of your family, but remember, he is the consul, elected by the people to rule all of Rome. It's best if you don't act too familiar with him in front of his men. Vale, vamos a hablar ya con él. Con este, que es el patrón del barco. I heard he's running from a senator who wants him dead. Shh! Keep your voice down. What is he looking for? He's been like this all morning. What? Yes, Geminus. So, I'm a little preoccupied. You're right. The rowers are getting tired. We should let them rest soon, but that will cause even more delay. Wait. Ah, shit. They're headed straight towards us. They're gonna ram. Get your father's weapons. Let's see if you can actually fight. Vale, aquí vais a ver cómo es el juego, ¿vale? Ahora mismo nos piden que coloquemos a nuestras tropas en la zona azul, ¿vale? La zona azul marcada. Entonces, yo voy a colocar este aquí y este aquí. El arquero lo dejamos aquí. Vale, entonces ahora esto es la preparación, ¿vale? Ahora damos turno y ahora pasamos al ataque, ¿de acuerdo? El ataque, pues nosotros vamos a, básicamente por lo que dice la palabra, ¿no? Vamos a atacar. Entonces, cada personaje tiene aquí unas habilidades, ¿de acuerdo? Unos tipos de movimiento, unos tipos de ataque. Y aquí las habilidades, ¿vale? Entonces, voy a usar ataque normal contra este. Al pasar por delante del otro, el otro me ha atacado, ¿vale? Es una actuación que tienen cuando están quietos. Solo pueden hacerla una vez, creo. Pero, o sea, si ahora vuelvo a pasar por delante con otro, no lo hará. Y obviamente no quita tanta vida como un ataque normal. Espera. Vale, entonces ahora vamos a venirnos. Ah, vale, ese es el que hemos movido. Vamos a mover con este. Con este vamos a atacar aquí. Ahora vamos a venir con este. Y le vamos a dar a chuponazo a este.
Nos queda movimiento, le vamos a dar otro cachiporrazo a este. A terminar de rematarlo. Y ahora lo traemos aquí atrás, porque ha quedado muy adelante. Que este no lleva escudo, no se puede proteger. Entonces ahora con el arquero nos venimos aquí. Le decimos que ataque a este. Y ahora ya pasamos turno. Sí, me quedan puntos de acción por usar, pero no los voy a usar. Where's that gladiator who boarded with us? Up there! Never underestimate the value of an impressive entrance. Vale, tenemos un personaje nuevo. Es este. Entonces, de momento vamos con este. Y atacamos a este. Hostia, le ha cortado la cabeza. Con esto nos venimos a por este. Ahora con este le vamos a decir que ataque a este. Con este vamos a rematar a este. Y le vamos a dar un empuje con el escudo a este. Este nos lo vamos a traer a por ese. You're deadly with that thing. I've lived other lives before this one. Y ahora con el arquero traemos aquí. Le pedimos que ataque a este de aquí atrás. Pues en principio ya está. Vamos a pasar turno. Vale, vamos a ver. Ahora iremos con este. Atacamos a este. I think this is the last of them. Ahora este que ataque al arquero. ¿Dónde está el arquero? Ha caído. Aquí, aquí. Y listo. Back to Neptune's asshole, barbarians! The Triarchus ran us straight into the pirate ambush, Spearman. Allow me to execute him right here and right now. This traitor must be working with them. I will make him pay for his betrayal. It is quite unusual for pirates to attack any ship.
let alone a heavily armed Roman galley. They prefer to attack lightly defended coastal towns instead. It's less risky and more profitable. Well, let's go talk to the man. Bueno, vamos a hablar con el barco. Tenemos... Sí. Geminos, you steered us into a trap. What do you have to say for yourself? I had nothing to do with it, I promise. They came out of nowhere. Silence! You utter nonsense! By Mars, it is the sea! How can anyone come from nowhere? We cannot execute a man based on no evidence. Besides, we need our Triarchus to make it safely ashore. What do you say, kid? What do you think we should do? Vale, pues... Vamos a preguntar esto de aquí. We are, many of us, important people, on our way to join the action against Lesbos. Is it not conceivable that the rebels heard of us? The Kingdom of Pontus is known to sponsor pirates, to harass and weaken Rome. I do not believe we have any reason to suspect our Triarchus of colluding with them. Obviamente no podemos ejecutarlo porque es el que lleva el barco. Ejecutamos a llegar a donde tenemos que llegar. Very well. We shall spare his life. But remember, mercy is a luxury you will not always be able to afford. Esta, en este caso, A wise no queda de choice, otra. my friend. Killing the Triarchus of our ship in the middle of the sea would have been inconvenient. Indeed. Thank you. If you ever again need the help of a skilled navigator, I am at your service. Rowers, up to tempo! And keep your eyes open. Vale, misión superada. Vale, ahora nos dice que escojamos nuestra clase. Entonces tenemos esta de aquí, que nos da escudo. Esta de aquí da 2 armas. Fijaos que aquí van cambiando las habilidades, ¿eh? Esta de aquí que nos daría arco. Y esta de aquí que sería con asta. Entonces yo voy a coger escudo. Y la habilidad... La habilidad le vamos a pedir esta. Hay que dejar pulsado para seleccionarla. Selecciono. Ahora seguramente me darán la que he cogido. Sí. Que claramente elige una inicial. Vale. Demuestra pesada. Vale, pero esto demuestra, esto no es lo que estamos. Para indicarnos qué equipo va a poder llevar. Vamos a confirmar. La música está muy chula.
Acto 1, Asia Menor. Siglo I antes de... Campamento de la Legión de Lúculo. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean. An ugly nest of pirates. An impenetrable fortress of pirates, more like. With an infinite food supply thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply then. Think like an imperator, Gaius. All right, people. This is Lucullus' war camp, the heart of our operations in this territory. You have been seaborne for a long time now. I suggest you walk it off. See the things you have to see, and meet the people you have to meet. The consul waits in the command tent. Don't be too late if you don't want to see him angry. Vale, estamos en Lesbos. Lesbos, para los que no lo sepáis, era una pequeña isla que se encontraba en un pequeño archipiélago que hay al sur de Grecia, entre Grecia y Asia Menor. ¿Vale? Estaba, no recuerdo mal, al oeste de la isla de Rodas. Vale, vamos a venir... Y... Tengo que hablar con estos. Aquí a la izquierda tenemos un aviso, pero ahora lo miraremos. Everyone starts out that way. True enough. Soon they'll be veterans too. Or they'll be dead. Voy a hablar con este. This is not going to work, as long as the rebels keep receiving supplies by sea. We will need to cut their supply lines. It's an operation for our occulta speca. By Jupiter, you sure have grown up, haven't you? This is the promising young man I was telling you about, Thermos. Quite unassuming, but full of potential, I guess. Prime material for the speculatores, if he can prove himself. A special cohort, assembled for particularly daring undertakings. Soon enough, you shall see the kind of thing they are tasked to carry out. Vale, pues. There will be ample opportunities for that, my young ward. A trial by fire is what you need. Now pay attention. We've been in a deadlock here on Lesbos for some time now. My co-consul, Marcus Aurelius Cotta, is engaged against King Mithridates of Pontus, in the east. Mithridates is using the pirates of Lesbos as his navy. The fortress of Mytilene here is well protected, but it also has a weakness. There's a mountain pass we can utilize. I will lead the assault myself. I volunteer for the vanguard. If my uncle can defeat Pontus, I can surely handle Mytilene. So be it, then. Meanwhile, you will prove yourself as a leader, my young ward. Take Caeso Quintius Acollinus, your Servus Cineros, and that gladiator who came with you on the ship. You will meet up with Julius Calidus of my legion Speculatores. Your mission is to sneak into the harbor and destroy the enemy ships any way you can. I expect you have questions. Vale, vamos. Wait. Are those your father's old weapons? I'm sure they mean a lot to you, but look. The leather is brittle. This won't do. Visit my smith, Sextus, and get yourself properly equipped before you go. Vale, vamos a ver al herrero.
saw Agrippa harassing that old Serwis with the limp again. How long are they going to keep us here? Bullets driving me crazy too. Y viene el personaje. Do anything about it. Salve, Legionari. If you're here to get your weapons fixed, you must have me confused with Vulcan. It'll be tragic. Don't joke about that. Well, if he said it, I guess I'm obliged to make it true. Help yourself to any of the gear on the racks. Take all of it if you need it. Vale, vamos al plano. Hacemos el equipo. Vale, y ahora sí, no, aquí. Y nos dice gestión de grupo. Vimos. Y aquí nos vamos a inventario. Vamos, aquí nos dice que esta es mejor que la que tenemos. Entonces, equipamos. Este también nos dice que es mejor que lo que tenemos, porque no tenemos todo, entre otras cosas. Vamos. A ver. Dices. Esto también nos dice que es mejor que la que llevamos, ¿vale? Daño, la equipamos. Y esto es peor que lo que llevamos, ¿vale? Bajaría un punto. Entonces, esta lanza, vamos a ver si se la podemos poner a otro. A este le vendría bien la lanza, sería mejor que lo que lleva, pero prefiero que lleve espada. A este no le serviría y a este sí, ¿vale? Porque es lanza, entonces se la vamos a poner a este. El resto del equipo no le sirve a ninguno. De modo que estaríamos listos. De modo que salimos aquí. Y ahora aquí de las misiones. ¿De acuerdo? La prueba de fuego. Ve al almacén y reúnete con Julio Cálido. El almacén no está aquí, ¿vale? El almacén está fuera en el mapa. Entonces, para ir al mapa, venimos aquí mismo a una puerta, poner salida. The pirates are getting bolder. They attacked another one of our... Y nos dice volver al mapa, salir o quedarse. Galleys this morning. Ir al mapa. Geminus tell you too? Luego más adelante, pues seguramente habrá que equiparse con opciones de comida, agua, etcétera. De momento no nos hace falta. Vamos a cerrar el tutorial. Y nos vamos a venir aquí. Este es el arma. Damos el tutorial. Da para que elijamos qué grupo queremos que nos acompañe. En este caso, acompañar todos. Primero porque son específicos para la misión. Y segundo porque tampoco tenemos más personajes. A medida que avancemos conseguiremos más personajes. Entonces podremos elegir qué grupo que nos acompañe. Vamos a confirmar. We might be at the wrong spot. There's no one here. Lucullus is clearly mistaken. If there was someone here, I would know. That's a very useful skill. Hey, don't move. Calm down.
I am Julius Calidus of the Occulta Speculatores of Legio Prima Italica. I presume you are my reinforcements. The only way I can think of to destroy a navy on foot is to burn it down. Some Greek fire sure would be useful for that, wouldn't you say? Conveniently, there is a whole warehouse full of it right down there. Unfortunately, the moment we move into that warehouse, they will sound the alarm. So, we should be quick. Vale. All right, let's go then. There's a small camp of sentries just down this hill. If we hit them first, they won't show up as reinforcements. But then the ones inside the warehouse will hear the fighting and be ready for us. You have touched the matter with a needle. The choice is yours, Prime. Vamos a ir primero a por el... Oh. Pone que está por aquí. Carajo. Vale, aquí. Vale, nos dan primero para que nos preparemos. Entonces a este lo vamos a poner aquí. Y a este lo vamos a poner aquí. Damos para empezar. Y ahora vamos primero con este a atacar. Y con el dichoso tutorial. Vale, nos hemos cargado a este. Venimos ahora con este. Aquí. Y que ataque a este, que nos remate. Ahora con este nos venimos aquí. Este nos traemos. Ahora el arquero. Sí. Arquero, a ver si tiene tiro a alguien. Y no puede picar. Poco, ahí tampoco. Nada, nos lo traeremos para acá. Que se ponga aquí a cubierto. Desde ahí puede disparar. A ver. No, no puede disparar. Pues nada, pasamos turno. Come on, this way. Get over there. Advance. Vale, vamos ahora con este. No, mejor con el arquero. A ver si puedo. Aquí. Bueno, pues vamos con este. Le dé un afeitadito a este. Ahora con este nos venimos
este. Que ha quitado ya la guardia. Por tanto, ahora con este nos venimos y que le meta un paso a este. A glorious strike for a feeble old man. What did you study? Philosophy. Ahora con este. You shall teach me this philosophy, and together we shall slay many. Que venga a rematarlo. Vale, vamos a ver. Quitamos esto. He venido primero a por este porque este lleva escudo, es más resistente y por tanto cuanto antes lo quitemos mejor. Ahora el arquero que remate a este. Le quedan movimientos. A ver si tiene por acá. Pues lo movemos hasta aquí. Y aún puede hacer otra acción, que ahora sí. Vamos a pedir. Espérate porque damos la habilidad. No lo va a bajar entero. Vamos a darle con la flecha incendiaria. Vaya quemando poco a poco. Y ahora sí, pasamos turno. Vale, ahora vamos con este. Y ataque a este. Ahora este. Y ataque a este. Este. Ya. A por este. Este lo vamos a llevar. Que cargue. A este de aquí. Y ahora el arquero. Tire. Ver, a ese no le puede dar, a ese tampoco. Nada, pues que le tire a este. Damos turno. Están tirando todos al abuelo. Están poniendo fis, no. Bueno, nos vamos a ir con este. Puede atacar. Entonces nos lo traemos aquí. Este tampoco puede atacar. Lo traemos aquí. El abuelo que le pegue porrazo a este. Only one remains. This was easy. Y este que se encargue de este. Y ahora por último el arquero. Traemos aquí. Y que le tire a este. Misión completada.
Y lo vamos a dejar por aquí, chavales. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros si no lo estáis. Darle a la campanita de YouTube para que os avise de los próximos vídeos. Darle un buen like, que no cuesta nada, es gratis. Y eso me ayuda muchísimo para poder seguir trabajando en el canal, poder seguir trayendo contenido. Y por supuesto, si os gusta el vídeo, ya sabéis que lo podéis compartir, que eso también me ayuda bastante. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.